সুকিকর সেরা দক্ষ আগো রাজা কন্যা উলুপিখ কপটুরি ছড়াই নেল যারা অর্জুন সে ছাড়ি দেল ମୋ ବକ୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସଜିଛି ଗୋଟାଏ ଧୂମକେତୁ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ଚିତ୍ର ସେନଟା ମୋ ବଶ୍ୟତ ନକଳ ଶିଉକ न करू आज्ञा स्वीकार न कला तो न करू हठात तू एठारे आज्ञा स्वीकार न करिवार फलटा ठीक ठीक पाई जाई नेउल मु हेउची नेउल महंती एपटु खांती सेपटु खांती हेले मु कारा नहंती नेउल एमिति षडयंत्र कली जे एका थरके राजाटा मरि गला ता नाइक नंडाकू बाहा की रहि जाई थांती हेइटाकू आपण मार देले हे नेउल आउ रहिला ता धियो चित्रा गदा ताकू कोन छाड़ीबे आपण ना छाड़ीबेनी ना नेउल से सुंदरी चित्रांगदाटा हेबो मोर शयन संगीनी आज्ञा आपण को आशाटा निश्चय पूर्ण हो से राजकन्या चित्रा कथा आपण को निश्चय मिलिबो से मिली सारिबा पारे हे मणिपुर राज्य रे आपण हेबे राजा मंत्री महामंत्री हे नेउल सुंदरी चित्रांग देखो बलद करे धरिबी खोलरे तनकासुर चित्रांगद केबे धरि पारनी गगन रचंद आय सुंदरी चित्रांगद थारे चंदन हे सुंदरी से नील गगनर से ग्रह नक्षत्र गुड़ाक समस्त सेवा करिवे महाराज चरण अदूत गोटे छर मर्त्यर मनबी एक ही कटु कथा मथा दहन ही तुही देह देवी दही बल धरिले पूरा सेबुथिबु मोहर रहिथिबु सबुदिन उपभोग पाई चित्रांगदा मना कर नहीं आज नहीं गोर रक्षा मलୟରେ देवी तोते शिक्षा तनकासुर चित्रांगदा तू मो पिता माता को निर्मल होय करी अछुअथ मो नेत्र भरि दैछु लोत कर धार चित्रांगदा मु आज नेबी तो ठारू मो पितृ हंतार चरम प्रतिशोध चित्रांगदा मु आज नेबी तो ठारू मो पितृ हंतार चरम प्रतिशोध चित्रांगदा आदे खानी दंभ खर्प करी देबी आदे खानी दंभ खर्प करी देबी अन्य नारी पर किबा अछुअते भाबी रे अहंकार होई अंध निपथ तू ही अहंकार होई अंध निपथ तू ही
କିଏ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ତୋର ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସଦା ରହିଛି कहे तोर शक्ति अलग कहे तो बहुर शक्ति आज किए तोते रक्षा करिवो आ सुंदरी आज तोते धरिबी कोलरे अनुरोध करे धरिबी कोलरे आशा सुंदरी नारी हउची निया अच्छा ताको छोइले तू चली पड़ी ध्वंस होइजबु ध्वंस कौन कहला ए ठकीठा आर जळुची जोरिया नारी गोठाए निया अरे देखिबो देखिया जी हे रूपरो नियरी हमकु की पूरी जड़ी पूरी ध्वंस करिवो आज्ञा এই নেউଳ ମହାନ୍ତି ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଜମାରୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଜୋରିଆ କେ କୁଣ୍ଠେଇକି ଧରିକି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟିଙ୍ଗାରି ଦିଅନ୍ତୁ आशा सुंदरी विलंबन करी चलिए मोरी को अलखमाग्ने झड़ी दिए सर्वांग शरीर आज ही तोते धरिबी कोलरे এই চলে গেছে सुरो आउ छाड़ी दियो से नारी को जाऊ तार उपरे नचत मो तुमको कबे न करी क्षमा आय मूर्ख चंड का सुरो तो मते करी छुपदाघात जानी न मुपीर चंड का सुरो बोले आय मूर्ख अबे तो पिता पंडु को बारंबार करिनी परास्त बारूद को धरी उग्री करिलु संजोग चंड का सुरो আজি তোতে ন করিবি ক্ষমা आय मूर्ख वृथा वाक्य नहीं प्रयोजन उठा अस्त्र करी नियो शक्तिर परीक्षा अवश्य पुनर्बार पड़े हाबुड़े से दिन हम तोर शेष दिन हाँ हाँ से दिन हेबा तोर शेष दिन
ପେଲୁଛୁ କଣ ପେଲୁଛୁ କଣ ବେ ଆଇ ମୂର୍ଖ ହେ ଶଳାଟା କେତେବେଳେ ଧାଇଁକି ପଡ଼ିଲାଣି କିରେ ଶଳା ଆଣିଲା ବେଳେ ଡାକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଳେଇଆଉଛି ଧରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଧାଇଁକି ପଳଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଗଲା ତାର ଧରିଲୁନି ମୋର କାହିଁ ଧରିଲୁ ଆଇ ମୂର୍ଖ ଭଲରେ କୁହ କି କାରଣେ ଆସିଥିଲ ଏହି ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ଛଡ଼ା କେଡ଼େ ବାଗେଇକି ପଚାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତତେ କହିକି ଆସିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆସିଥିଲି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଆ ଭତ୍ତା ସିଏ ନେଲେନି ତୁ ଆସିକି ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇଲେ ଆଇ ମୂର୍ଖ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ନାରୀର ପାଦ ଧରି ମାଗ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ଯା ତୁ କିଏ ବେ ତୁ କିଏ ବେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ତାର ଧରିବି ଶୁଣିଲି ମୂର୍ଖ ନା ମୁଁ ହଉଛି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ अरे ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଶଳା ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଶଳା ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଇଏ ଶଳା କ'ଣ କହୁଛି ତିନିଟା ପାଣ୍ଡିଆନ 1 2 3 ହଇରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତମ ଭିତରୁ ଆମ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବିଟା କିଏ ନେଇଥିଲା ବେ ଶଳା ହେଇଟା ନେଲା ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଚାବିଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇ ମୂର୍ଖ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ନାରୀର ପାଦ ଧରି ମାଗ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ଯାଉ କହୁଛି ତାର ଧଇଲେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦବ ମା ତମେ ଦେଖ ନା ମୁଁ ଧରି ନା ପାଦ ଆଇ ମୂର୍ଖ ରସନା ସଂଯତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ଶଳା ଯାହା କହିଲେ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖୁନ ତମେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଦୁଶୁଛି କି ସେ ଟେକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧରିବି ତମେ ଟେକୁନ ତମ ତଳ ଆଡୁ ଟେକ ମୁଁ ଧରିକି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଭଲରେ ମାନିବୁନି ତୁ କିପରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବୁ ସେ କାଇଦାଟା ମତେ ବେଶ ଜଣା ଅଛି ସତରେ ତମେ ଏତେ ଜାଣୁଛ ନାଇଁ ମାଡ଼ ଭଲ ଦଉଛ ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏଇଠି ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼ଉଛ ବୋଲେ ତମ ଘର ତ କିଣିକି ନା ଆଇ ମୂର୍ଖ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଗଲେ ତମେ ଦେଖି ଗଲ ଥରଟେ ଦେଖିଆ ଇଏ ଶଳା ଭାରି ଚାଲାକିଆଟା ଜିନିଷଟା ଦେଖିଦେଲା ତ ଶଳା ମତେ ବାଡ଼େଇ ପିଟିକି ତଡଉଛି ସିଏ ହୁକ ପକେଇବ ଏ ସୁବିଧା ମୁଁ ଦେବିନି ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ନା ଭଲରେ କହୁଛି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚାଲି ଯା ଠାରୁ ନଚେତ ମୁଁ ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ସତରେ ମାଗ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ନା ମାଗୁଛି ମା ଦଉନ ଏତେବେଳୁ ମାଗିଲିଣି କିଛି ହେଲେ ଦଉନ ଟିକିଏ ହବ ଦିଅ ବେଶୀ ନଦେଲେ ନାହିଁ ସୋରେ ବେଶୀ ନାହିଁ 250 ଗ୍ରାମ ଦଉନ ନାଇଁ ବାସନା ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ ହବ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବାସନା ଭଲ ହଉଛି ଯେ କୋଉଥିରୁ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମା ତମେ କୋଉଥର ପକେଇଛ କି ଏତେ ଜୋରରେ ବାସନା ହଉଛି ମୋ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି ସେ ଅତର ପକେଇବା ତୋର ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପକେଇବିନି ସିଏ ପକାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାସନା ହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ହବ ଚାଲ ଚାଲ ଯା ହଁ ପଳଉଛି ଯା କହୁଛି ହଁ ଯାଉଛି ଆରେ ଯା କହୁଛି ଯାଉଛି ବେ ଆବେ ଯା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଉଣ୍ଡି যাব ଇଆଡ଼େ ଅନଉନ ଟିକେ ତମେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଏ ଶଳା ଏଇଟା ଏତେ ନମ୍ବାର ଆହୁରି କେତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନମ୍ବା ଥିବେ ତା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଗରୁ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଥିଲ ନା ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯାଇଛ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ଭଲ ଯିବି ଯା କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଶୋଧୁଛି କି ତତେ ଆରେ ଯା କହୁଛି ମୁଁ ଶୋଧୁଛି ଆରେ ଯା କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବି
हाँ शुण से मूर्ख चंडकासुर ए चली जाइए तुम्हें संपूर्ण विपद मुक्त तुम्हें एथर जाओ मुझे आसुची कौन कहबार अच्छी कह तुम्हें अर्जुन हाँ मुझे तृतीय पांडव अर्जुन आउ तुम्हें मणिपुर राजकन्या चित्रांगदा चित्रांगदा नमस्कार किंतु से निष्ठुर दानव तुम प्रति कहीं करुला अत्याचार मो पिता माता को से निर्मम भाव करी अच्छी बात चित्रांगदा मते बलात्कार करी छड़ाई नबे को बसी मोर राज्य धन सकल संपद चित्रांगदा किंतु तुम्हें आज रक्षा कल मोर राज्य धन सकल संपद हे पार्थ महारथी तुम ठारे चिर ऋणी मुहि देव कि आदेश ऋण परिशोध पाई जहा देवी आपण ताको अकुंठित करिवे ग्रहण क्षत्रिय धर्म करिछि कर्तव्य मोहर तुम्हें हेउछ अबला दुबला किबा उपहार तुम ठारू करिबी ग्रहण हे पार्थ महारथी मते घृणा न करी मो क्षुद्र उपहारटी आपण ग्रहण करंतु चित्रा हाँ चित्रा आज ठारू 10 दिग पालन को साक्षी रखी मु तुमको करुछि विवाह तुम्हें हेब मोर जन्म जन्मर साथी पार्थ 7 जन्मर साथी पार्थ चित्रा पार्थ Bye.
चित्रा तुम चल जा आम मणिपुर राज्य नाई चित्रा सत्यबदे बनवासी मुई एठी किछि दिन रही तुम साथे फेरी जीवी हस्तिना कटके सेति मोटे अपेक्षा करिथिबे सुभद्रा उलुपी तेबे जहा तुमर इच्छा तेबे चलतु पार्थ चल जा आम मणिपुर राज्य तेबे चलो चित्रा